समस्त को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महानाम धन्यवाद दिए। प्रभु आम को सुंदर समय देते तांकर जीवंत वाक्य किसी शुणा आसतु आम परमेश्वर वाक्य आड़ को जीवा आम देखा प्रेरित 3 तार 1 रु आम पाठ करवा। दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय अर्थात अपराह्न 3 घंटा बेले पीतर और जोहन मंदिर को जाउथिले। एपरी समय मातृगर्भरु खंज जणे लोक बुहा हो जाउथिला। मंदिर रे प्रवेश करुथिबा लोकमानकठारु भिक्षा मागिबा निमंते लोके ताकू प्रतिदिन सेथिर सुंदर नामक द्वार रे रखि देउथिले। से पितर जोहन को मंदिर रे प्रवेश करने को उद्यत देखि भिक्षा मागिबाकू लागिला। पितर जोहन ता प्रति स्थिर दृष्टि रे चाहिले। पुणी पितर कहिले आम्भमानक आड़कू चाह। सेथिरे से सेमानठारु किछि पाइबा आशारे सेमानक आड़कू चाहि रहिला। किंतु पितर कहिले रूपा कि सुना मोहर नाही, मात्र मोहर जहा अछि ताहा मु तुम्भको देउअछि। नाजरितीय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे चाल। पुणी से तार डाहाण हाथ धरि ताकू उठाइले। सेथिरे तक्षणा तार पाद गोड़र गंठी सबु बल पाइला। आउ से कुदा मारी ठिया हैला। पुणी चालिबाकू लागिला। आउ से चालू चालू कुदा मारु मारु पुणी ईश्वरଙ୍କ प्रशंसा करू करू सेमानक सहित मंदिर रे प्रवेश कला। प्रेज द लॉर्ड। आज आमारे देखु गोटे सुंदर नामक द्वार मध्य गोटे खंज भिक्षुक बसिबा। तो आजिर ए वाक्य आमारे किछि विषय शिखु जहाँकि गोटे सौंदर्य स्थान रे गोटे असौंदर्य विषय रही से सौंदर्य स्थान शोभा को नष्ट करुअछि। तो पितर जोहन जेतेबेले मंदिर रे प्रवेश करुछंती प्रथमे से खंज भिक्षुक को देखुचंती। आउ देखिबा क्षणी पितर जोहन ता प्रति स्थिर दृष्टि रे चाहुचंती। आउ से जानि पारुछंती जे ए जो खंज व्यक्ति से वर्ष वर्ष धरी से स्थान रे से कौन करछे भिक्षा मागुअछि। आ तार पेशा से आउ से प्रतिदिन से सुंदर नामक द्वार रे बसी से भिक्षा मागु थाए। तो आमाने जदि देखिबा सुंदर नामक द्वार रे से प्रतिदिन बसुअछि। आउ सेई बाट दे अनेक लोक माने मंदिर रे प्रवेश करुछंती। परमेश्वरंकर आराधना स्तुति महिमा करुछंती। किंतु ए व्यक्तिर जीवन मध्य रे से आत्मिक चिंताधारा नहीं। केवल तार जीवन को से पेट पोषिबा पाई से प्रतिदिन से भिक्षा मागिबार व्यस्त मध्य से रही जाउछि। तार जीवनर परिस्थिति बदलु नहीं। जुग जुग वर्ष वर्ष धरी से गोटे स्थान रे रही जाइछि। किंतु आमे देखु गोटे सुंदर नामक द्वार रे बसिछि। किंतु ता भितर कोनोसी सौंदर्यता नहीं। ता भितरे से कोनोसी उत्तमता देखा जाउ नहीं। कोनोसी परिवर्तन देखा जाउ नहीं। वर्ष वर्ष धरी गोटे काम रे ही से लागी रही अछि। आज से चली पारु नहीं कि तार आर्थिक विषय परिवर्तन हो नहीं। से केवल भिक्षा मागी जीवन काटुअछि। किंतु पितर जोहन ता प्रति स्थिर दृष्टि करी चाहुचंती। आउ से पितर जोहन ताकू कहउचंती। आउ पितर कहउचंती रूपा कि सुना मोहर नहीं, मात्र मोहर जहा अछि ताहा मु तुमको देउअछि। आज से व्यक्ति जीवन रे प्रकृत आवश्यकता कौन ताहा पितर जोहन स्थिर दृष्टि रे चाहुअछंती। पुणी से देखुछंती ता जीवनर से असौंदर्यता ता जीवन को आज नष्ट कर दउअछि। तेणु ताकू से सौंदर्यतार आसवाक पड़िबो। ता जीवन परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। जदि आमारे ताकू सुना बा रूपा भी दउ ताहले तार जीवनर से असौंदर्यता आज परिवर्तन हेबो नाही। तेणु ताकू परिवर्तन करिबा पाई क्यों विषय आवश्यकता पितर जोहन देखुअछंती। आउ से व्यक्ति को पितर कहउछंती रूपा कि सुना मोहर नाई। आज जदि आमारे देखिबा ता जीवन रे भिक्षा मागिबार जो पेशा रहिथिला, प्रतिदिन से लोकंक ठारू किछि पाइबार आशार अपेक्षा रहुतिला। आज सुना रूपा मध्य ताकू दिया जाई थांता। आज तार से भिक्षा मागिबा से कार्य केबे मध्य से छाड़ी न थांता। आहुरी से आशावादी हे से स्थान रे पुनर्वास से जगार ही पड़ी रही थांता। आहुरी से स्थान रे से सुंदर नामक द्वार रे वर्ष वर्ष धरी रही थिला। आउ से तो चली पारु नथिला। पुनर्बार लोक माने जो माने ताकू बहिकी आणुथिले से माने मध्य
ଗୋଟିଏ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ରୂପା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆମମାନେ ପାଇବା ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ରହିଥିଲା ତାହା ଜୀବନର ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜାଣି ପିତର ଯୋହନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସୁନା କି ରୂପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିତର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଆସୁଅଛି, ତାର ଗଣ୍ଠି ସବୁରେ ବଳ ଆସିଯାଉଅଛି, ଆଉ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି, କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଅଛି। ସେ ଆଉ ଖଞ୍ଜ ବୋଲି ନାମିତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଏକ ଭିକ୍ଷୁକ ବୋଲି ଆଉ ନାମିତ ହେଉନାହିଁ। ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି। ଆଜି ତା ଜୀବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଅଛି। ସେ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି, ସେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଆଉ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଜି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବା କିଛି ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଆମମାନେ ଧରି ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆମମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରଖିଦେଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ, ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ପିତର ଯୋହନ ସେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି, କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆତ୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ, ଆମ ପରିବାର ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆମ ଜୀବନର ସେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।